भावरागुरियाव दिनै जयनिं हाबाफारि बिथांमोना गावसोरनि गोसोयैनो हाबफैदों दले बले फ्राय मोननै मोनथाम जायगायाव दिनै जयनिं प्रग्राम हाबाफारि खालामबाय थानाय जादों भावरागुरियाव बिथांमोना बुंदों जे UPPLनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना ज' हाबफैदों आरो बिथांमोनखौ जोङो मोजाङैनो जोंनि दोलोआव बरायना लादों। आं आसा खालामो आरोबाव एसे एनै खना खनलायाव एसे जे दंबावो बिथांमोनाबो नैबे कयेक दिनाव फैनो खोथा होदों आरो जोंनि जे UPPL दोलोआ नेक्स्टआव जे सरकार दागोन बे रोखा जाबाय थागासिनो दं। बिथांमोना बबे राजखान्थि दोलोनिमोन? बिथांमोना आगोल BPFनिमोन आरो माखासे गुबुन गुबुन दोलोनिमोन। दा बिथांमोना जोंनि मावनाय दांनायखौ नुनानै आरो जे बेयाव जे 17 बोसोरनि आगोल मामोन आरो नैबे साराय बोसोराव जे पिस फैदों सान्थि फैदों बैफोरखौ गासैखौबो नायजोबनानै बिथांमोना दिनै दले बले फैदों जोंनि दोलोआव। गंबेसे न'खरा फैगोन? बै गेबाव 55 न'खर दिनै फैदों। 55 न'खर फेमिलिया गावसोरनि गोसोयैनो जोंनि दोलोआव हाबफैबाय आरो बिथांमोना बुंदों जे जोङो UPPLआव थानानै आरो जोंल' हाबफैनाय नङा आरो जों खामानि मावबावगोन आरो लांबावगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों। आच्चा कुसुगाव बियाब हिसाबै UPPLआ दासान्दि रायजो राजा माबायदि अनसायनाय मोनो? रायजो राजायाथ' जों जथेस्थ' जोंनि सायाव बिसास दं आरो फोथायनाय दं। बिनिखायनो जों जे रायजो राजानि खामानि मावबाय थादों आरो रायजो राजाया बिनिखायनो आश्वासाव थानानै এইবারबो UPPLखौनो देरहाहोबावगोन होननानै दा रेडि जाना दं। আমার ভাড়াগুড়ি টাউনত দুইখন জয়নিং প্রোগ্রাম হল। এটা হল 1 নম্বৰ বৰুৱাপাৰা আৰু এটা হল 2 নং বৰুৱাপাৰা। তো আজি যেটো জয়নিং প্রোগ্রাম ভালে হয়েছে আমার আজি 55 ফ্যামিলি 2 নম্বৰ বৰুৱাপাৰা আমার UPPL দলত প্রমোদ বড়ার আদর্শ নীতি এবং আমাদের BTR সরকারের যেসব কাম কাজ দেখে আমাদের দলে জয়েন করলো। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাইলাম যে 55 ফ্যামিলি আমাদের প্রমোদ বড় স্যারের উপর আস্থা রেখে আমাদের UPPL দলে জয়েন করছে, তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাইতেছি। আর আমাদের 1 নম্বর বড়ুয়াপাড়ায় আজকেও আমাদের যে কার্যকর্তা সভা ছিল সেইখানে বিপুল সাহরি আমরা লাভ করেছি এবং আগামী দিনে আমাদের ভাড়াগুড়ি বাজার টাউন থেকে UPPL দলে বৃহৎ সংখ্যক ভোট আমাদের UPPL দলে আসবে। আর যেসব লোক আগে ছিল তারা BPF এর আমলে কিছুই পায়নি, আজকে আমাদের প্রমোদ বড় স্যারে আমাদের ভাড়াগুড়িতে বহুত ডেভেলপমেন্ট কাম করেছে। আজকে বাজারের রাস্তাগুলো ছিল, রাস্তাগুলো ভালো হয়েছে। তারপরে রাধা গোবিন্দ সেবাশ্রম নামে একটা মন্দির ছিল, সেই মন্দিরটা নতুন করে তৈরি করে দিয়েছে প্রমোদ বড় স্যার। এবং আমাদের ডেপুটি চিফ শ্রী গোবিন্দচন্দ্র বসুমতারি ডাঙরিয়ায় 2খন লেট্ৰিন দিছে 11 লাখ টকীয়া, সেইটোও ভাড়াগুড়িত অলৰেডি সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। আৰু প্ৰমোদ বড় স্যাৰে ভাড়াগুড়িত আমাৰ বঙালীসকলৰ কাৰণে এখন 70 লাখ টকীয়া ৰবীন্দ্ৰনাথ ভৱন যি কথা দিছিলে আজি তাৰ বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিছে প্ৰমোদ বড় স্যাৰে। তাৰ কাৰণে আমি BTCৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড় ডাঙৰীয়াক আমি ভাড়াগুড়ি বঙালীসকলৰ হৈ আৰু UPPLৰ হৈ পেলাই যথেষ্ট ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আগামী দিনত আমাৰ প্ৰমোদ বড় স্যাৰৰ নেতৃত্বত আকৌ আমি 30খন আসন লৈ সরকার দখল করিম আর কি BTR। फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय सोलोंथाइ बोसोर 2025-26 नि थाखाय फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों गसाइगाव BEd फरायसालिमाया। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव थानाय गसाइगाव BEd फरायसालिमायाव दासान्दि BA कर्सनि सेथि सेमिस्टारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नेशनेल एसेसमेन्ट एन्ड एक्रेडिटेशन काउन्सिल ग्रेड मोननो हानाय आरो इउनिभार्सिटी ग्रेन्टस कमिसननिफ्राय 2F आरो 12B स्टेटास मोननो हानाय गसाइगाव BEd कलेजाव बर', इंराजि, असमिया, पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स आयदाफोरनि मुं थिसननायखौ लादों। गुन गोनां फोरोंथाय होनायजों लोगोसेनो बे कलेजाव फरायसुला फरायसुलिफोरनि आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं आरो दानारि मासुलआ थानाय नङा। बेजों लोगोसेनो ST, SC, OBC आरो माइनरिटि फरायसाफोरनि थाखाय स्कलारशिपनि खाबुखौ बे कलेजाव मोनफागोन। जुदि नोंथाङा गसाइगाव BEd फरायसालिमायाव BA सेथि सेमिस्टारनि मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8638077413 9101125158 नङाब्ला 8135989631 आव थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन।